अरे भाई राति पाई समस्त जिनिस नहीं आसीछ ना नहीं आसीना जदि राति पाई समस्त खाद्य पानीय जिनिस संग्रह करिना ताहले एबे जाई करिनियो नहले कौन असुविधा हेबो ताहा तो समस्ते जानिछ आउ मते कहिबाकू पड़िबो नाही। अरे हाँ हाँ संजय मु सबु जिनिस संग्रह करी रखिछि ओ आउ जहाँ भी काम बाकी थिला ताकू मो पुओ को पठाई सारी देइछि। भाई समस्ते निज जीवन को बंचिबा पाई बहुत चेष्टा करुछंती। आपण माने यांको कथा को सुनी कौन भाबुछंती कि गाँव को कोनोसी बात्या बन्या आसीबो जेउथि पाई एमाने खाद्य पानीय संग्रह करी रखुछंती। जदि एपरी भाबुछंती ताहले भूल भाबुछंती। ए गाँव रे वर्तमान मृत्युर खेल चलीछि। मृत्युर खेल कौन ओ गाँव रे काहींकि डरर माहौल खेली जाइछि एसबु जानिबा पाई किछि दिन पूर्व को जीवाकू पड़िबो। आजिठु 10 दिन तलर कथा। रमेश गोटिए गाई को गोड़ाई गोड़ाई नई पाखरे पहुंची गला ओ तापरे कहिला, हई रे मूर्ख गाई मते बहुत दौड़ाइलुणी दौड़ाई दौड़ाई मते नाके दम करी सारिलुणी तेणु मोर निश्वास प्रश्वास जोरे फुलिबारे लागिछि। तू कौन भाबिलु मोर चाष खाईदेई खसिकी पलाइबु बोली? हौ एबे देखिबा तू कुआडे खसिकी जाउछु। एबे तोते एइठारे पानी रे बुड़ाई बुड़ाई एमिति मारिबि जे जेमिति तो पिठिरे केही भी पड़िबे नाही। एहा सुनी गाई मने मने बहुत जोरे डरी गला ओ मने मने भगवान को डाकिला, हे प्रभु कृष्ण दया करी मते रक्षा करो प्रभु, नहले ए लोकटा आज मते बाड़ाई बाड़ाई मारी देबो। मोर जदि किछि हेउची ताहले मोर छोट छुआटा बिना क्षीर पाई मरी जीवो। दया करी मोर रक्षा करो प्रभु। गाई एतिकी कहिछि कि नाही हठात गोटिए आलोक आसिला एवं रमेश देहरे बाजिला जहा द्वारा तार शरीररू मुंडटा अलगा होईगला ओ तापरे गाई सेठारू पलाई आसिला। गाई आसीबा परे हठात सेठारे गोटिए मुंड कटा भूत प्रकट हेला जार गोटिए हातरे तार मुंड थाए एवं से गोटिए भूतिया गाई उपरे बसी थाए। भूत प्रकट हेबा परे कहिला, हईरे मूर्ख मनीष तू ए निरीह गाईटा उपरे अत्याचार करिछु नाही। हईरे एमाने तो हेले साधारण जीव, तो तांको एमिति बाड़ाइबार कारण कौन? तांको बाड़ाई बाड़ाई मारी देबाकू आसिथिलु नाही। एहार परिणाम तोर मृत्यु हेला। मु एबे आसिछि माने देखिबा किए गाई उपरे अत्याचार करुछि ओ मते न डरुछि। जे भी मो सामने देखा देबो ना ताकू आगे मारिबी। एसबु करबा पूर्वरु सर्वप्रथमे माधवपुर गाँ कथा बुझिबाकू पड़िबो, तेबे जाई मोर प्रतिशोध पूरण हेबो। से एपरी कही सेठारू अदृश्य होईगला एवं राति हेबा परे राजू और बिजू गाँ रे कथा हेउथिले। अरे सांग जानिलु आजिठु 10 वर्ष तले आम गाँव गोटे मुंड कटा भूत गाई उपरे बसी बुलुथिला एवं से जाहाकू भी देखुथिला ना ताकू हाणिकी मारी देउथिला। ता भयरे गाँव रे लोके केही भी घरु बाहरु नथिले। तार आतंक पूरा गाँ गाँ सारा मारी जाइथिला। हेले आम गाँव 2 जण साहसी लोक ओ गुणिया पाई ताकू बंधिन करी एठारू विदा करागला। अरे भाई ए कथा तो मु जेते थोर गाँ को आसे सेते थोर सुने। मु जानिनी एहा सत कि मिछ, हेले एहा सुनिबा परे मो देहरे गोटिए भयर सिंहरण खेली जाए। जदि से भूत बाहरिबा समय मु गाँ रे थांती ताहले से समय माहौल को उपभोग करि पारिथांती। अच्छा भाई कहिलु से भूत कौन एबे भी थिबो न थिबोनी? अरे भाई ता ना ने ना ता कथा भाबिला बेलकू मोर छाती थरी उठुची। से थिबो कि नथिबो मु तो जानिनी, हेले एतिकी जानिची जदि से एठाको आसीबो ना ताहले आम गाँ लोकंकर बंचिबाटा पूरा कष्टकर होई जिवो। राजू और बिजू एपरी कथा हेउथिबा बेले हठात भूत गाँ को आसिला ओ गाँ रे पहुँचबा परे देखिला
ଏ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଗରେ ଭୂତ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଯୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ ଗାଁର କିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଗାଁକୁ ପୁରା ମଶାଣିରେ ପରିଣତ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଗାଁ ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ବିଜୁର ମରିବା କଥା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ପରି ରହିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଜାଗା ଜାଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ମାଧବପୁର ଗାଁରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଧେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଦୋହଲେଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧେ। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମାଧବପୁର ଗାଁର ରାଜୁ ଓ ବିଜୁକୁ କିଏ ଏକ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ମାରି ଦେଇଛି। ଏହା କିଏ କରିଛି ଓ କାହିଁକି କରିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର କାହା ସାଥିରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା, ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା? ଆରେ ସମୀର, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମାରିଦେଲା? ଏପରି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା କିଏ କଲା? ତାକୁ କେହି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧିକ୍ ସେପରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଧିକ୍। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମାରିଦେଲା, ଅଥଚ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଜିତ ଅଜିତ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ବୁଝିଲୁ, ସେ ମାଧବପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ହଣାହଣି ହୋଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଛରେ ହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି। ଥରେ ଭାବିଲୁ, ଗାଁ ଭିତରେ ବାହାରୁ କିଏ ଆସି ମାରିଦେଲା, ହେଲେ ଅଥଚ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୋର ଏଇ ଗାଲୁଆମି ଗଲାନି। ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେ ଗାଲୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛୁ, ଆଉ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶୁଣିକି ମତେ ବାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ। ହଇରେ, ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହଣାହଣି ହୋଇ ମରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏତିକି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ଏପରି ଗାଲୁଆମି କଥା ମୋ ପାଖରେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହୋଇ କହୁଛୁ। ଏପରି ମାଧବପୁର ଗାଁର କଥା ସବୁଆଡ଼େ ହାଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଏହି କଥା କି କିପରି ରାଜୁ ବିଜୁ ମରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତାର ପୁଅକୁ ଝାଡ଼ା ବସାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଉଥିଲା। ଆରେ ଏ ପୁଅ, ତୁ ଏକଦମ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟା। ତତେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଏକରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଓ କିପରି ମାରିଲା ତା ବିଷୟରେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ହେଲେ ତତେ ଏତିକି ବେଳେ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଏବେ ଟିକେ ତୋର ଝାଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇ ରଖ। ସମ୍ବିତ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, କାରଣ ମତେ ଏକଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାପା, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯିବି। ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବନାଅ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବିନି। ଅକ୍ଷୟ ପୁଅ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅକ୍ଷୟର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକଟା ଭୂତ ବାହାରିଲା ଓ ଏତିକି ବେଳେ ସମ୍ବିତ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବିତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଅକ୍ଷୟ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା କ'ଣ ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ତ ମୋର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂତ କଥା ଆମେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ଏହା ଦେଖି ମୋ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ,
एबे आम गाँर अवस्था कौन हेबो तमे ही रक्षा करो प्रभु। अरे बापा तमे एपरी कौन भड़ भड़ होई कही जाउछ? कौन पागल फागल होई जाइछ कि? मते जोरे झाड़ा लागलानी, दयाकरी शीघ्र एटारू चल, झाड़ा नहेले मो पेंट रे होई जिवो। बेसी कथा कहूचु, एठी मनीषर कौन हेलानी ठीक नहीं, हेले कहिला कौन ना पेंट रे झाड़ा पी देबो। सुन तते आज झाड़ा नहीं जीवी, काली ठारू सकाळू झाड़ा जीवा अभ्यास कर, नहेले तते आउ छिड़ा हेबिनी। आउ जदि छिड़ा हेबाकू आसीबी ना, जना नहीं केतेबेले तोर मोर मुंड ए गाँ रे गड़ुथिबो। गाँ रे किपरि लोकंकर मुंड कटुची एकथा पूरा गाँ रे हल्ला होईगला। ताहा सह लोक माने एकथा विषय चर्चा करिबारे लागिले। अरे नकी सुनिलु ना गोटे बड़ कथा, माधवपुर गाँ रे पुणी जनकर मृत्यु होईची, ठीक पूर्व थर परी, माने शरीर मुंड अलगा होईची, हेले एथर किए मारिची जना पड़ी जाईची। एपरी काम गोटे मुंड कटा भूतर काम, एहाकू तांको गाँ लोक निज आखिरे देखिचंती। अरे कौन कहूचु समीर, एकथा गोटे भूतर काम, कहीं मते जमा भी विश्वास हेउनी। अरे भाई जदि एकथारे सत्यता थिबो ना, ताहले भूत को मारिबा पई कोनोसी उपाय नथिबो। एपरी परिस्थिति रे मते जा लागुची केही भी साहाय्य करि परिबे नहीं। हे प्रभु एबे तुमे ही माधवपुर गाँ को बंचाओ, तम छड़ा तांकू केही भी साहाय्य करि परिबे नहीं। ओ एपाखरे माधवपुर गाँ रे डरर माहौल खेली जाई थाए। परस्पर मध्यरे खाली मृत्युर कथा चली थाए। तेणु ए समस्यार समाधान पाई गाँ रे पंचायत बसी थाए। अरे गाँ वाला तमे तो देखुथिबो गाँ रे वर्तमान किपरि परिस्थिति चलीची, जणे परे जनकर मृत्यु घटी चलीची। एपरी समय आमको धैर्यर सह न डरी काम करिबाकू पड़िबो एवं परस्पर मध्यरे सहयोगर हाथ बढ़ाइबा एवं जहाँ भी किछि असुविधा हेउची ता साथिरे लड़िबाकू चेष्टा करिबा। कारण ए भूत कोनोसी साधारण भूत नुह, बहुत शक्तिशाली भूत। तेणु जेते पर्यंत ए भूतर किछि भी करि नाहंती सेते पर्यंत केही भी रातिरे घरु बाहरिबो नाही। आउ जदि घरु बाहरिबो ताहले निज मृत्यु को निज हाथ में लिखिदेव। अरे मुखिया आमे तो शुणिथिलु ए भूत को बहु वर्ष पूर्वर बंधीन करी ए गाँ रु विदा करा जाइथिला बोली। तेणु चालुना पुणी थरे ए भूत को बंधीन करी एठारु विदा करिबा, नहले जना नहीं केतेबेले कौन होई जिवो एवं केतेबेले किए मरिबो। एमितिरे आमे 3 जन को हराई सारिलुनी, हेले एबे आउ हराइबाकू चाहुना। अरे अक्षय तते कौन लगुची एकथा मो मनरे आसी नथिबो। तू भाबिबा आगरु मु ए विषय संपूर्ण तथ्य नहीं सारिची। जो गुणिया तांकू बंधीन करिथिला से एबे मरी जाइची ओ से गुणिया छड़ा आउ केही गुणिया या साथिरे लागिबेनी किंबा डरिकी आसीबेनी। कारण ए भूत पाई गोटे गुणियार मृत्यु होइतला बोली समस्ते जानिछंती। अरे मुखिया एथर आमे से भूत को बंधीन करिबा नाही, बरंग मारिदेबा। धुआं अच्छी माने निया निश्चित थिबो। ए भूत अच्छी माने याकू मारिबा पाई निश्चित किछि ना किछि उपाय थिबो। तेणु सर्वप्रथमे आमको उपाय जानिबाकू पड़िबो, तेबे जाई ए भूत संगे लड़ी पारिबा। पंचायत रे समस्त को साहसर सह लड़िबा सह रातिरे केही भी बाहर को न बाहरिबा पाई कुहा गला। एवं राति हेबा परे गाँ पूरा शांत पड़ जाए। माने गाँ लोक केही भी घरु बाहरिले नाही एवं समस्ते भगवान को डाकी गाँ रे दीप जाली देले। एवं धीरे धीरे समय गड़िबा परे गाँ रे भूत प्रकट हैला एवं देखिला गाँ रे गोटे भी लोक नाहांती। एहा देखि से कहिला, अरे ये कौन गाँ रे गोटे भी लोक नाहांती? लागुचे मो भୟରେ बोधे गाँ रु केही भी लोक बाहरु नाहांती। तेणु मते शीघ्र गाँ रे लोकों को खोजिबाकू पड़िबो ओ जदि काहाकू न पाए ताले घरे पशि लोकंकर शरीर मुंड को अलगा करदेबी। से एतिकी कहिछि कि नहीं, हठात तार नजर पड़िला गाँ रे बहुत सारा दीप जलु थाए। यह देखि भूत बहु जोरे डरी गला, कारण से निया को देखिले बहुत डरे। यह देखि से कहिला, अरे बाप रे एठारे निया अछि,
ଏ ନିଆଁର ତେଜ ମୋ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଳି ପଡ଼ି ମରିଯିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ଭୂତ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପାଇଗଲି ଏ ଭୂତକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ। ଏ ଭୂତଟି ତାହେଲେ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଡରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ଭୂତ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯାଇ ଏଟା ମରିବ ଓ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ଭୂତର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ହଇରେ ଭୂତ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କିପରି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ। ଏମିତିରେ ତୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲୁଣି ଓ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମାରିଥିଲୁ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ମୁଁ ନେବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଦେଖ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କହି ଭୂତର ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତଟି ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା।